Jadi sekarang aku akan menang. Kita kali ini kita menggunakan person emas. Gold is great. For in a mortar. For in a mortar, gold is great. Gold is great. Stay behind me. penyakit kulkas tadi.
Iya cari kata mama tadi di sini, cari di atas sana sini. Terus ini makanya mama suruh carinya. Aki bilang nanti cari di atas segala open tuh. Oi, oi, masukkan, masukkan semuanya. Iya gitu. Oke, dan itu oke. Sini, sini. Attack! Archidons, fire!